প্রশাসনের একটা দাবি এখন পূরণ করবো। আপনি ছাড়তে পারেন না, আপনি এটা ভাঙতে পারেন না, আপনি ভাঙতে পারেন না। আপনি আমি বলছি পারমিশন আছে। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আপনারা দেখবেন আমার প্রতিবেদনে। নমস্কার, আমি কবির, আপনারা রয়েছেন কবির সৌরভের ইউটিউব চ্যানেলে। একদম প্রথম কথা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন না, মেইনস্ট্রিম মিডিয়া স্ক্রিন টাইম পাইনি, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় প্রাক্তন বিধায়ক, যাকে আপনারা মনে করে দেখতে পারেন একটা সময় সারদা কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিধানসভার অভ্যন্তরেই যাকে প্রহার করা হয়েছিল, যার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং দেবলীনা হেমব্রম, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। সেই গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় এখন সিপিআইএম এর পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক। পুলিশের উপস্থিতিতে একদল দুষ্কৃতী, তারা কারা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, পুলিশের উপস্থিতিতে তাকে হেনস্থা করলো, তাকে মারধর করা হলো। পুলিশের উপস্থিতিতে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ চলাকালীন দেখবেন দৃশ্য, অবশ্যই দেখবেন, শুরুতে দেখলেন রাহুল সংকীর্তায়নের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়রা প্রতিবাদ সভা করেছিলেন। কে রাহুল সংকীর্তায়ন? কলকাতা থেকে গঙ্গা, আমাদের বাঙালির ঘরে ঘরে অত্যন্ত সমাদৃত একটি গ্রন্থ। রাহুল সংকীর্তায়ন কি ইসলাম ছিলেন না, খ্রিস্টান ছিলেন না, হিন্দু পরিবারে, হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হন। রাহুল সংকীর্তায়ন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন। 1919 সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। সেই রাহুল সংকীর্তায়নের বস্তুবাদী চেতনা, রাহুল সংকীর্তায়নের জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে। 1970 সালেই মানুষটি আমাদের রাজ্যে দার্জিলিং এ তিনি হত্যা করেন। তার মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। তার মূর্তি লেনিন নয় কিন্তু, কার্ল মার্কস নয় কিন্তু, আমাদের আওয়ার ভেরি ওন রাহুল সংকীর্তায়ন এবং জাতীয়তাবাদী মানুষ, হিন্দু, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট রাহুল সংকীর্তায়ন, তার মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা হচ্ছিল। যা সিদ্ধান্তে আসার আপনারা উপনীত হবেন, সিদ্ধান্তে আমি কোনো সিদ্ধান্ত বলে দেবো না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর, আজকে কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কিন্তু একটি সুবিশাল মিছিল এবিটিএ, এবিপিটিএ প্রমুখ বাম শিক্ষক এবং কর্মচারী সংগঠনের ডাকে সংগঠিত হয়। আপনারা দৃশ্য দেখবেন। পুলিশ কিন্তু প্রথমে বাধা দিয়েছিল, তারপরে হাইকোর্ট সবুজ সংকেত দেওয়াতে লালবাজার আর বিরক্তি করেনি। মিছিলটি হয় এবং ঐশী ঘোষ, তার বিরুদ্ধে জারি হওয়া সমস্ত নন বেলেবল ওয়ারেন্ট কিন্তু বাতিল। কোর্ট, আপনারা সঙ্গে থাকুন, অবশ্যই দৃশ্য দেখবেন। গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়কে কিভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে এবং তার প্রতিবাদ কিভাবে হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিবাদ উঠে আসাটাও গুরুত্বপূর্ণ। এবং রাহুল সংকীর্তায়নের পরিচয় খুব সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায় বললাম, আমার খুব বেশি কথা বলার জায়গা এটা নয়, ঐশী ঘোষের বক্তব্য বললাম, এবং এবিটিএর যে সুবিশাল সমাবেশ, সুবিশাল মিছিল, WBHS ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম, বকেয়া ডিএ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। আপনার চোখ কবি সৌরভ ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমবার যারা এই চ্যানেলে আসে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। এবং এই জন্য রাজ্যের প্রশাসনের একটা দাবি এখন পূরণ করবো। আপনি ছাড়তে পারেন না, আপনি এটা ভাঙতে পারেন না, আপনি ভাঙতে পারেন না। আমি বলছি পারমিশন আছে। गुंडाराज है।
देश में संविधान नहीं है क्या? देश में संविधान नहीं है सर। देश में संविधान नहीं है क्या? सर देश में संविधान नहीं है क्या? मनुस्मृति से देश चल रहा है क्या सर? देश में संविधान नहीं है क्या? देश में सर संविधान नहीं है क्या? देश में संविधान नहीं है सर। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए अब तक? धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। पूरे अगर देश के डेमोक्रेसी की लड़ना जनरेशन खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना क्या कौन सा वर्ड है वो, खराब कर रहे हैं संस्कृति। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहें? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर।
क्या आने वाले दिनों में अगर विपक्ष कोई अगर बड़ा मुद्दा लेता है सरकार के खिलाफ, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी उसमें सहभाग लेंगी, उन्हें सपोर्ट करेंगी? मुझे लगता है अभी सिर्फ विपक्ष ने, इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सब एक साथ आएंगे। विदेशी फंडिंग आपको हो रहा है, किया जा रहा है फंडिंग, मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है? सर, शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बयान क्या था, मैंने सुना? उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भी वैसे जिसको हटाया गया बस उनकी रिप्लिका है। हाँ, मतलब अब देखो बीजेपी में क्या है, उनके पास लोग भी तो नहीं है। अभी मैंने देखा वो शिक्षा मंत्री का कोई वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो जो गुजरात में बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उसके रेपिस्ट का स्वागत कर रहे थे। तो ये पार्टी बस गुंडों और बलात्कारियों का स्वागत करने में ही इनका वही काम है। इस देश में कहीं पर भी बलात्कार होता है, बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं हारमाला लेकर कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। कुलदीप सेंगर तो इनकी ही पार्टी का है। ये पार्टी में बलात्कारी और गुंडों का ही स्वागत किया जाता है और उनको ही सम्मान मिलता है, और बाकी जो हम जैसे नागरिक हैं, हम जैसे जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए पैलेट गन से, उनके लिए लाठी है, और बिहार में तो AK-47 भी निकाल दी। पार्टी विद We are people with a difference. We are the people of this country who believes in democracy, who believes in the Constitution of India, who believes in Dr. Baba Saheb Ambedkar, and who believes in the philosophy and values of Mahatma Gandhi. एक मराठीतला प्रश्न आहे की কাঁচা বাড়ি যাতে তাদের সকলকে পাকা ছাদের ব্যবস্থা করতে হবে করতে হবে। শিক্ষকদের চাকরিতে বহালের দাবিতে মিছিল চলছে, শিক্ষকদের চাকরিতে বহালের দাবিতে মিছিল চলছে। সমস্ত স্তরের শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের আনতে হবে। ইউনাইটেড ফরেন লাইব্রেরিয়ানের নাম যুক্ত হবে।
ইউডাইস ফর্মের লাইব্রেরির নাম যুক্ত করতে হবে। ইউডাইসের ফর্মের লাইব্রেরির নাম যুক্ত করতে হবে। ক্রিকেটিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবিলম্বে এআইসিটিআই অনুযায়ী সিএ প্রদান করতে হবে। ক্রিকেটিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবিলম্বে এআইসিটিআই অনুযায়ী সিএ প্রদান করতে হবে। বাংলা বাঁচাও এই দাবিতে সংগ্রাম চলছে চলবে। শিক্ষা বাঁচাও বাংলা বাঁচাও এই দাবিতে সংগ্রাম চলছে চলবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে বকেয়া মর্যাদা প্রদান করতে হবে। সমস্ত স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আওতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। 2016 সালের প্যানেলের সকল যোগ্য ব্যক্তিদের সসম্মানে কর্মস্থলে স্থায়ীভাবে বহাল করতে হবে। 2016 সালের প্যানেলের সকল যোগ্য ব্যক্তিদের সসম্মানে কর্মস্থলে স্থায়ীভাবে বহাল করতে হবে। অনৈতিক এবং অবৈজ্ঞানিক ট্রান্সফার বন্ধ করো। অনৈতিক এবং অবৈজ্ঞানিক ট্রান্সফার বন্ধ করো। সমস্ত স্তরের শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের জন্য সমকাজের সমবেতন চালু করতে হবে। সমস্ত স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য সমকাজের সমবেতন চালু করতে হবে। অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। আমার ছবিটা তুলো। ব্যানার